إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وأولاده وجميع البيت الكرام. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نويت ذكرا تقربا إلى الله ومرجوا لمرضات الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا
ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المهتدين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ الكبير القطب الشهير الفقيه المقدم محمد بن علي علوي وأصوله وفروعه وجميع ساداتنا آل أبي علوي أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدنيا والآخرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ الكبير القطب الشهير الحبيب عبد الله بن علو محمد الحداد باعلو صاحب الراتب وأصوله وفروعه أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة أن الله يغيث المسلمين ويرحم المسلمين بالعافية ويعز أمطارهم ويرخص أسعارهم ويصلح سلاطينهم ويكفيهم شر الفتن والبليات والمحن ما ظهر منها وما بطن وأن يحفظ الحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر أجمعين أن الله يصحبهم بالسلامة ويردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين آمنين في خير ولطف وعافية. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. الفاتحة إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم بالحسنى بخير ولطف وعافية. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صل على سيدنا محمد في كل وقت وحين صل على سيدنا محمد في ملائ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي بغي ومن شر ذي كل شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا العافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعيدنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك أنت السميع الدعاء وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بحق سورة الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تعاملنا معاملة أهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأصحابنا وتلاميذنا من كل مهنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير ومتبدل بكل خير يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم والحمد لله رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لتهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله بيا يا الله بيا يا الله بحسن الخاتمة يا الله بيا يا الله بيا يا الله بحسن الخاتمة يا الله بيا يا الله بيا يا الله بحسن الخاتمة يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه قلت بنا يا لطيف يا عالم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه قلت بنا يا لطيف يا عالم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه قلت بنا يا لطيف يا عالم يا خبير
Ya latifan lam yajal untuf bina fima nazal innaka latifun lam tajal untuf bina wal muslimin Ya latifan lam yajal untuf bina fima nazal innaka latifun lam tajal untuf bina wal muslimin Ya لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين جزا الله سيدنا محمدا عنا خيرا جزا الله سيدنا محمدا عنا ما هو أهله جزا الله سيدنا محمدا عنا خيرا جزا الله سيدنا محمدا عنا ما هو أهله جزا الله سيدنا محمدا عنا خيرا جزا الله سيدنا محمدا عنا ما هو أهله يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف يا أمان الخائفين انصرنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف يا أمان الخائفين انصرنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف يا أمان الخائفين انظرنا مما نخاف سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Hadratil muhtaramin, para kiai, para alim, para ulama, para masyayikh, para asatid, serta sahabat-sahabat semuanya, rekan-rekan, teman-teman, jamaah Terong Gosong, khususnya Simpul Mojokerto, rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin, dengan segala
pertolongan, hidayah, taufik, maunanya kita malam hari ini bisa bersilaturahim, bisa bermuajahah, bisa terus melaksanakan amaliyah tinggalan guru-guru kita, khususnya rutinan munfarijahan yang memang ini disanatkan dan dijazahkan secara langsung oleh Presiden Republik Darul Gosong Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf kepada kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita ikhtiarkan ini menjadi salah satu sebab kelak kita mendapatkan barokah, kemuliaan dan kebaikan di yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, juga kepada para keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in, kepada para tabi'in, dan kepada para bendera-benderanya ila yaumil kiamah. Para bapak, sahabat-sahabat, rekan-rekan sekalian, saya hormati. Sebelumnya dengan segala hormat kami mohon maaf, pangapunten karena agak kurang sopan menggunakan kaos, karena tadi saya berangkat ke sini sudah dengan kepercayaan diri yang tinggi bahwa saya tinggal ngopi, ya, tinggal menjadi kur untuk munfarijah dan sebagainya. Karena malam hari ini alhamdulillah itu juga bebarengan dengan harlah Terong Gosong Simpul Mojokerto yang keempat. Memang kami termasuk yang di Mojokerto itu ashabibunal awalun lah, kurang begitu. Sehingga ada beberapa rangkaian acara yang ditambahkan dan mudah-mudahan ini bisa menjadi asar dan keistiqomahan untuk rutinan selanjutnya. Perlu kami sampaikan rangkaian acara pada malam hari ini. Yang pertama tadi alhamdulillah sudah dibuka dengan Rotibul Haddad. Yang kedua ini pembukaan masuk ke acara inti. Acara yang kedua nanti adalah pembacaan tahlil. Kemudian acara yang ketiga pembacaan sholawat munfarijah suhro dan kubro, dan acara yang keempat akan diisi dengan mawa'idul husna, dan acara yang kelima penutup doa, dan acara yang keenam yang paling akhir adalah acara yang paling inti dan yang paling wajib, kita tamah-tamah terong kosongan bersama. Karena tadi sudah dibuka dengan Rotibul Haddad, maka mari kita berlanjut kepada acara yang kedua, yakni pembacaan tahlil yang akan disampaikan oleh Romo Kiai Sultan Salahuddin. Padanya waktu dan tempat kami haturkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liatil qabul wa dalam kulli sul wa ja'al wa taqabbal wa ufir. Sabah maqrana min al-Qur'an al-Azim mahallalna wa kalimatis sadma min kalimatis layyibat sadq. Hadil majlis mubarak hadiyatan wasilah rahmatan nazilah barakatan samilah khalwati tahdin qaddim ruh sayyidina wa habibina syafi'ina rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi jamil anbiya wal mursalin wal awliya il arifin wal ulama il amilin wa syuhada'i was salihin wa da'immatir rasidin. Sultan Aulia Qutbil Muhammad Syekh Hasan Ali bin Abdullah bin Abdul Jabbar As-Sadidi wa Qutbil Ghos Muhyiddin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Imam Muhammad Al-Ghazali Jamil Aulia wal Ulama Alladina balagatin fi buldatina Indonesia wa Jamil Al-Muassis Nahdlatul Ulama على كي حج خلي بسري آبائنا أمهاتنا أجدادنا جداتنا جميع أمواتنا اغفر لهم وارحمهم بوجود جاد في الجنة ومولى به بصالح والده وعلومه ويدانا بركة كرامة في الدين والدنيا والآخرة وجعلنا من حزبهم وارزقنا محبتهم ويتقنا على أملتهم ويحصون في زمرتهم الفاتحة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki seni kesibuk nih pembawa acara kali jajahan qasidah munfarijah sukro maupun kubro sadelenge kanggo niki kula sedikit memberikan kronologi ijazah qasidah munfarijah saking Presiden Terong Gosong. Kronologine niki mboten dawa saja. Keranten ketika komunitas Terong Gosong Mojokerto, Simpul Mojokerto iki emut kula niku sekitar tahun 2017 niku punya keinginan damel rutinan komunitas. Nah, di dalam rutinan itu terpikir nopo sing kira-kira kudu dilakoni, kudu sing digawe kumpul-kumpul di dalam komunitas. Akhirnya sowan ten kene Presiden Terong Gosong. Sajane sing sawang rumiyin niku Pak Sofyan Junaidi Anom niku ketuane Terong Gosong. Nah, saking niku kalian Gus Yahya dipun ijazahi qasidah munfarijah. Dawuh Gus Yahya namung ngoten iki qasidah munfarijah senengane apa? Senengane Kiai Khalil Bisri. Itu sing digawe rutinan ten kene komunitas Terong. Ten lah saking Gus Yahya dijajahaken dumateng kula. Saking kula niki mboten kula tok sakjane, ada beberapa teman ingkang wekdal niku ndelek dipun ijazahi kalian Gus Yahya. Monggo saking kula ijazahaken dumateng panjenengan sedaya qasidah munfarijah niki perkawis sanate niki mangke dipun waosaken kalian Gus Katib nih. KTP Terong Gosong niki Gus Ibu. Ajastukum qasidah munfarijah. Kula ijazahaken qasidah munfarijah. Alhamdulillah kita semuanya telah bersama-sama mendengar sekaligus mendapatkan ijazah untuk bisa mengamalkan qasidah munfarijah ini. Selanjutnya akan kami bacakan silsilah mukjiz atau riwayat dari perjalanan munfarijah ini. Ini ditulis, bisa dilihat di halaman 5 di buku yang sudah dibagikan itu, silsilatul riwayah wal ijazah. Ini yang ditulis dan disampaikan oleh Kiai Haji Khalil Bisri. Jadi
dari kami, kemudian diijazai oleh Gus Yahya Khalil Stakuf, kemudian Gus Yahya diijazai oleh abahnya Kiai Khalil Bishri, Kiai Khalil Bishri dari Arwiyatu Ali Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani Al-Maki, Ali Syekh Muhammad Ali bin Husain Al-Maliki, an Syekhi Said Bakri, an Said Ahmad bin Zaini Dahlan, an Usman bin Hasan Ad-Dimyati, an Abdillah Asyarqawi, an Ahmad bin Abdul Fattah Al-Malawi, an Ahmad bin Muhammad An-Nakhli, an Abdillah bin Sa'id Baqishri Al-Maki, an Sayyid Umar bin Abdul Rahim Al-Basri, an Syams Muhammad bin Ahmad Ar-Ramli, an Syarif Abdul Haq bin Muhammad As-Sanbati, an Al-Hafidz Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, an Abi Ishaq Ibrahim bin Ahmad At-Tanwimi, an Taqi bin Ahmad Al-Yusufi Al-Baghdadi, anil Mu'allif Al-Imam Al-Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Jadi sholat Mufarijah ini bersumber dari Imam Al-Ghazali yang kemudian diriwayatkan kepada santri-santrinya sampai kepada Gus Yahya, dan malam hari ini sampai kepada kita. Kita hadiahkan Fatihah kepada para guru-guru kita, dan sebagai salah satu juga wasiat atau dawuh yang selalu dawuhkan kepada kami, Presiden Republik Indonesia Kosong senantiasa minta kita doakan dengan hadiah Fatihah khususnya kepada beliau, semoga diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, diberikan kemudahan menjalankan segala amanahnya, dan senantiasa diiringi dengan ridho dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian selanjutnya untuk pembacaan surat Mufarijah ini perlu kami sampaikan beberapa hal. Yang pertama, yang di halaman pertama biasa kita kenal dengan istilah Munfarijah Kubro. Yang di dalam Munfarijah Kubro ini ada 3 subbab. Ada 3 subbab yang itu di kotak ini. Jadi subbab pertama ya Rabbi bihim bi alihimi sampai al-halu wasarasaidu fidulaji, itu subbab pertama. Kemudian subbab kedua yang innar rahmana yubasyiruna ma ba'da dhaiqi lal faraji. Kemudian yang ketiga itu di halaman 4 hatta nasrul islam fa'a tadinu azizan fi bahaji. Subbab ini menjadi kalau istilah dalam nyanyi itu kod. Jadi panjenengan mangke cukup menirukan kurnya ini saja sesuai dengan sampai mana yang saya bacakan. Ketika saya membacakan subbab pertama, maka yang dibaca oleh jamaah adalah yang pertama tadi ya Rabbi bihima bi alihimi ajil bin nasri bil faraji malu hal wasarsa irfidulaji, sampai nanti masuk di bab kedua. Ketika bab kedua, maka jamaah sekalian yang dibaca adalah tema bab keduanya, innar rahmana yubasyiruna ma ba'da dhaiqi lal faraji. Sampai selama saya membaca nadhoman di bab kedua ini, para jamaah membacakan kurnya itu adalah bacaan kur di bab kedua. Kemudian yang ketiga juga begitu. Nanti ketika masuk di bab ketiga, maka yang dibaca kurnya adalah subbab di bagian ketiga hatta nasrul islam fa'a dan dinu izami balajid. Oke, bagi teman-teman yang sudah mengikuti beberapa kali, mohon nanti agak dikeraskan kurnya sehingga bisa ditirukan oleh yang lain. Kemudian untuk yang kedua di halaman 6 itu disebut dengan Munfarijah Sugro, yang itu nanti hanya dikuri dalam satu bait. Baitnya yang dibaca nanti adalah bait yang pertama di dalam Munfarijah Kubro, ya Rabbi bihim wa bi alihimi ajil bin nasri wa bil faraji. Hanya itu yang dibaca oleh jamaah. Selama menjadikan nanti mengiringi saya membaca Munfarijah Sugro ini, para jamaah sekalian cukup membaca mengikutinya pada bacaan di bait pertama Munfarijah Kubro, ya Rabbi bihim wa bi alihimi ajil bin nasri wa bil faraji. Hanya itu yang dibaca sampai akhir. Karena di Munfarijah Sugro ini hanya ada satu subbab, sehingga itu akan kita baca sampai selesai. Kurang lebih semacam itu, nanti sambil jalan panjenengan bisa mersani dan bisa mengikuti kepada yang lainnya.
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Untuk lagunya yang kubro, ya Rabbi bihim wa bi alihim ajil bin nasri wa bil faraji ma malal mal wa halal hal wa saras sairu fit dulaji. Ini yang untuk kubro. Jadi selama nanti membaca kubro, lagu yang kita gunakan akan lagu ini. Kemudian untuk munfarijah sugro itu nanti hanya ya Rabbi bihim wa bi alihim ajil bin nasri wa bil faraji, ya Rabbi bihim wa bi alihim ajil bin nasri wa bil faraji, ya Rabbi. Ini hanya ini yang dibaca oleh para jamaah. Sedangkan saya nanti akan membacakan nadhoman sampai pada selesai, panjenengan semuanya secara bebarengan. Jadi nanti ini tidak kemudian gantian seperti tibaan, betul, tapi ini akan bebarengan. Jenengan membaca kur, saya akan membacakan nadhomannya secara berurutan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bihim wa bi alihim ajil bin nasri wa bil faraji ma malal mal wa halal hal wa saras sairu fit dulaji. Ya Rabbi bihim wa bi alihim ajil bin nasri wa bil faraji ma malal mal wa halal hal wa saras sairu الشدة أودت بالمهج يا رب فعجل بالفرج والأنفس أمست في حرج وبيدك تفريج الحرج هاجت لدعاك خواطرنا والويل لها إن لم تهج يا من عودت اللطف أعد عاداتك باللطف البهيج واغلد الضيق وشدته وافتح ما سد من الفرج عجنا لجنابك نقصده والأنفس في أوج الوهج وإلى إفضالك يا أملي يا ضيعتنا إن لم نعج من للملهوف سواك يغيث للمضطر سواك نجي وإساءتنا إن تطردنا عن بابك حتى لم ننجي فلكم عاص الأعطى ورجا له ما منك رجي يا سيدنا يا خالقنا قد ضاق الحبل على الودج وعبادك أدحوا في ألمي ما بين مكيرب وشجي والأنفس صارت في حرق والأعين وارت في لجج والأزمة زادت شدتها يا أزمة علك تنفرج جئناك بقلب منكسر ولسان بالشكوى لهج ولخوف الزلة في وجل لكن برجائك مبتسج فكم استشفى مسكوب الذنب بنشر الرحمة والأرج وبعينك ما نلقاه وما فيه الأحوال من المرج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج إن الرحمن ما بعد الضيق إلا الفرج والفضل أعم ولكن قد قلت ادعوني فلننتهج كل نبي نسأل يا رب الأرباب وكل نجي وبفضل الذكر وحكمته وبما قد أوضح من نهج وبسر الأحرف إذ وردت وضياء النور المنبلج وبسر أودع في بطني وبما في واحد مع سهج وبسر الباء ونقطتها بسم الله لذي النهج وبقاف القهر وقوتها وبقهر القاهر للمهج وببرد الماء وإساقته وعموم النفع
مع الثلج وبسر النار وحدتها وبسر الخرقة والنضج وبما طعمت من التطعيم وما فرحت من الفرج إن الرحمن يبشرنا ما بعد الضيق إلا الفرج يا قاهر يا ذا الشدة يا ذا البطش أغث يا ذا الحجج ومصيبتنا من حيث نجي يا رب خلقنا من عجل فلهذا ندعو باللجج يا رب وليس لنا جلد أنا والقلب على وهجي يا رب عبيدك قد وفدوا يدعون بقلب منزعج يا رب ضعاف ليس لهم أحد يرجون لدى الهرج يا رب فصاح الألسن قد أدعوا في الشدة يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج حتى نصروا الإسلام فعل الدين عزيزا في بيتي والسابق منا صار إذا يعدو يسبقه ذو الفرج والحكمة ربي بالغة جلت عن حيف أو عوج والأمر إليك تدبره فأغثنا باللطف البهج واترج بالعفو إساءتنا والخيبة إن لم تنترج يا نفس وما لك من أحد إلا مولاك له فعجي وبه فلذي وبه فعجي ولباب مكارمه فرجي كيدا صرحي كيدا شرحي كيدا بشتي كي تبتهجي ويطيب مقامك مع نفر أدحوا في الحندس كالسرج ووفوا الله بما عهدوا من بيع الأنفس والمهج وهم الهادي وصحابته ذو الرتبة والعطر الأرج قوم سكنوا الجزعاء وهم شرف الجزعاء ومنفرج أولي الكون وظلمته عمت وظلام الشرك لجي ما زال النسل يحفهم والظلمة تمحى في البلج حتى نصروا الإسلام فعاد الدين عزيزا في بهج فعليه صلى الرب على مر الأيام مع الحجج وعلى الصديق خليفته وكذا الفاروق وكل نجي وعلى عثمان شهيد الدار وفى فرقا على الدرج وبالحسنين مع الأولاد كذا الأزواج وكل شجي ما مال المال وحال الحال وسار السائر في الدلج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج اللهم صل وسلم وبارك عليه. Salat Fatihah Surah akan diawali dengan bacaan bait yang pertama tadi. Ya Rabbi bihim wa bi alihim ajil bin nasri wa bil faraj. Ya Rabbi bihim wa bi alihim ajil bin nasri wa bil faraj. Ishtaddi azmatu tanfariji qad adana layluki bil balaji wa dhalamul layli lahu surujun hatta
حتى يغشاه أبو السرج وسحاب الخير لها مطر فإذا جاء الإبان تجي وفوائد مولانا جمل لسروح الأنفس والبهج ولها أرج محيي أبدا فاقصد محيا ذاك الأرج فلربة ما فاض المحيا ببحور الموج من اللجج والخلق جميعا في يده فذو سعة وذو حرج ونزولهم وطلوعهم فإلى درك وعلى درج ومعائشهم وعواقبهم ليست في المشي على عوج حكم نسجت بيد حكمت ثم انتسجت بالمنتسج فإذا اقتصدت ثم انعرجت فبمقتصد وبمنعرج شهدت بعجائبها حجج قامت بالأمر عن الحجج ورضت بقضاء الله حج فعلى مركوزته فعوج وإذا فتحت أبواب هدى فاعجل لخزائنها ولج وإذا حاولت نهايتها فاحذر إذ ذاك من الحرج لتكون من الشباك إذا ما جئت إلى تلك الفرج فهناك العيش وبهجته فلمبتهج ولمنتهج فهج الأعمال إذا ركدت فإذا ما هجت إذا انتهج ومعاصي الله سماجتها تزداد لذي الخلق السميج ولطاعته وصحابتها أنوار صباح منفلج من يحكم حور العين بها يكفر بالحب ترضاه ودا وتكون نجي واتلو القرآن بقلب ذي خرق وبصوت فيه شجي وصلاة الليل مشافتها فاذهب فيها بالفهم وجي وتأملها ومعانيها تأتي الفردوس وتنفرجي واشرب نصيم مفجريا لا ممتزجا وبممتزج مدح العقل الآتيه هدى وهوى متول عن وجه وكتاب الله رياضته لعقول الخلق من درج واختيار الخلق هداتهم وسواهم من همج الهمج وإذا كنت المقدام فلا تجزع في الحرب من الرهج وإذا أبصرت منار هدى فاظهر فردا فوق السبج وإذا اشتاقت نفس وجدت ألما بالشوق المعترج وثنايا الحسنى صاحكة وتمام الضحك على الفلج وعياب الأسرار اجتمعت بأمانتها تحت الشرج والرفق يدوم لصاحبه والحرق يصير إلى الهرج صلوات الله على المهدي الهادي الناس إلى النهج وأبي بكر في سيرته ولسان مقالته اللهج وأبي حفص وكرامته في قصة سارية الخلود وأبي عمرو ذي النورين المستحيي البهيج وأبي حسن في العلم إذا وافى بسحائبه الخلود وعلى السبطين وأمهما وجميع الآل بمندرج وصحابتهم وقرابة
وقباد الإسر بلا عوج وعلى تباعهم العلماء بعوارف دينهم البهج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج وارحم يا أكرم من رحم عبدا عن بابك لم يعج واختم عملي بخواتمها لأكون غدا في الحشر نجي لكني بجودك معترف فاقبل بمعاذيري حججي وإذا بك ضاق الأمر فقل وبالفرج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج. الفاتحة. آمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Alhamdulillahirabbil alamin. Rangkaian wirid dan asar yang jadi rutinan kosong telah kita baca bersama-sama. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan kekuatan spiritual kita ke depan. Dan ini boleh dibaca kapanpun. Untuk simpul terong kosong Mojokerto nanti akan dibahas secara lebih dalam kepada, ada yang mengatakan Perdana Menteri, ada yang mengatakan ASPRI, ada yang mengatakan orang dekatnya Presiden, apapun lah. Intinya beliau ini yang paling berhak untuk kemudian menceritakan dan memberikan sejarah kepada kita tentang terong kosong itu sendiri. Termasuk tadi cara baca sholat Mufarijah, Kubro dan Sughro itu juga yang dijazahkan oleh Gus Yahya dengan cara bacanya semacam itu tadi. Selanjutnya kami mohon dengan hormat sekaligus nanti mengakhiri majelis, karena saya ini tadi di awalnya didapuk MC, kemudian menjadi didapuk pembaca riwayat, didapuk pembaca sholawat. Semoga tidak didapuk lagi pembaca doa. Tanya kepada saya wakilnya biasanya Kang Sofyan J. Anom selaku Perdana Menteri Republik Terong Kosong, kami persilahkan dengan hormat. Waktu tidak terbatas tapi juga sesuai Kang. Sing suwe kok mangane wae. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi. Yang terhormat, ini untuk acara rutinan kita atau rutinan terong kosong Simpul Mojokerto malam ini agak istimewa karena saya dalam berbicara ini harus menyebut yang terhormat, ya kan, karena hanya teman-teman sendiri. Karena untuk malam ini ada undangan istimewa dari para kiai, para gus yang sebagian diantaranya adalah jajaran struktur di NU Kabupaten Mojokerto, ada yang pengurus cabang, ada yang pengurus MBC, bahkan ketua MBC. Ada para beliau, saya akan selamat datang dan selamat menyaksikan. Inilah komunitas terong gosong Simpul Mojokerto. Jadi ini hanya Simpul Mojokerto. Yang terhormat para pengurus NU Kabupaten Mojokerto. Tapi para beliau ini diundang atas nama pribadi, bukan sebagai ketua atau pengurus NU, secara pribadi, karena terong gosong ini komunitas bisa di luar struktur NU, sehingga tidak mempunyai kewenangan untuk
mengundang secara struktural. Maka yang diundang adalah, dan jamaah terong gosong ini adalah keanggotanya adalah pribadi-pribadi atau personal. Kemudian sahabat-sahabat rakyat terong gosong yang berbahagia, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu dan berkumpul di momentum yang sangat istimewa, yaitu peringatan hari lahir komunitas terong gosong Simpul Mojokerto yang keempat atau yang keempat tahun. Jadi kalau dihitung mundur 4 tahun berarti kita sudah mulai tahun 2019 ya. Yang mestinya kalau berdasarkan ini teman-teman itu menghitungnya dari kapan rutinan terong gosong ini dimulai. Di kapan yang mestinya itu jatuh pada tanggal 12 Juni. Tanggal 12 Juni. Tetapi karena terong gosong Simpul Mojokerto sudah mempunyai kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap hari Selasa malam Rabu Pon, maka dan 12 Juni tidak bertepatan dengan hari itu, maka peringatannya dimundurkan menjadi tanggal 20 Juni pada malam hari ini yang bertepatan dengan hari Selasa malam Rabu Pon. Jadi pada sahabat-sahabat yang baru ikut pertama kali malam hari ini, saya berharap untuk diingat-ingat. Jadi karena memang biasanya kita tidak menggunakan undangan, hanya kepada para peserta istimewa kita saja yang kita menyampaikan undangan. Kalau kepada teman-teman biasanya kita cukup menggunakan flyer di grup WA, itu sudah cukup dianggap sebagai undangan. Ya, ini setiap Selasa malam Rabu Pon komunitas terong gosong Simpul Mojokerto mengadakan kegiatan di Masjid Nahdlatul El-Muttaqin atau Masjid PCN. Kenapa kita laksanakan di sini nanti ada ceritanya. Nah, sebelum saya lanjutkan, tadi Gus Ipung sudah menjelaskan bahwa yang memberikan sambutan kali ini, atau bukan sambutan, kalau di undangan itu tertulisnya sesi hari ini adalah membedah terong gosong, dialog santai membedah terong gosong. Artinya dialog berarti nanti bisa jadi akan ada tanya jawab kalau memang ada pertanyaan yang perlu dijawab. Tadi Gus Ipung memperkenalkan saya sebagai Perdana Menteri atau sebagai apa tadi, sebagai Sekjen atau sebagai Mensesnek. Nah, itu memang sebutan kepada saya yang sudah terlanjur muncul, yang sebetulnya itu sebutan sauni-unine, sakarpe lah. Jadi begini ya, mungkin saya akan bercerita saja tentang terong gosong, karena ini kebetulan kemarin hari Minggu waktu saya mengikuti ngaji ahadan di Mojo Tampe, saya bertemu dengan Abah Sampirno. Abah Sampirno bertanya kepada saya, Abah Sampirno ini ketua MBC Suko ya, BCNU Suko, bertanya kepada saya, terong gosong ini singkatan dari apa? Boten bau, terong gosong nggih nami, boten singkatan, boten sanes singkatan. Terong nami, terus artinya nopo? Artinya nggih terong gosong, terong ditunu ngantos gosong, niku terong gosong. Tapi Abah Sampirno masih penasaran. Jadi Abah Sampirno ini masih penasaran karena kebetulan kemarin waktu saya hadir itu sambil memberikan undangan, terus kemudian di dalam amplop itu ada ini memang saya sengaja untuk memberikan bingkisan atau apa ya istilahnya, souvenir atau apa ya, atau kepada para ketua MBC dan beberapa pengurus NU yang lain, berupa buku, 2 buah buku. Yang pertama buku judulnya The Terong Gosong,
Coro Inggris judulnya itu. The Terong Gosong, dan yang kedua bukunya berjudul Menghidupkan Gus Dur, Catatan Kenangan Yahya Khalil Stakuf. Dua buku itu termasuk, dan ditambah dengan buku Majmu' ini, dan ada satu lagi makalah yang merupakan tulisan dari Kiai Yahya Khalil Stakuf. Judulnya Pemerintahan NU. Itu bonus saja sebetulnya. Tapi nah, kenapa saya memberikan cenderamata atau bingkisan itu kepada ketua-ketua MBC yang saya undang pada malam hari ini, dan alhamdulillah sebagian di antaranya sudah hadir, karena begini, pada tanggal 20 Mei yang lalu Terong Gosong atau komunitas Terong Gosong menyelenggarakan kegiatan Kopdar Nasional atau Kopi Darat Nasional, memperingati 14 tahun Terong Gosong. Mungkin ada yang pernah, kok sudah 14 tahun tapi tidak pernah dengar namanya. Ya, Terong Gosong sampai saat ini sudah berusia 14 tahun. Itu dihitung dari sejak komunitas ini dibentuk atau didirikan oleh Kiai Yahya Khalil Stakuf. Ini pada tanggal 13 Mei 2009. Tanggal ini berdasarkan catatan yang ditulis oleh mendiang Lan Fang. Lan Fang ini seorang novelis Chinese yang Buddhis, sudah Chinese Buddhis, yang pernah membuat tulisan tentang Terong Gosong, dan tulisan ini diterbitkan di Jawa Pos. Nah, di dalam tulisan itu Bu Lan Fang menyebutkan bahwa tanggal lahir Terong Gosong adalah, atau Terong Gosong dibentuk oleh Gus Yahya pada tanggal 13 Mei tahun 2009. Sehingga kalau dihitung dari tanggal itu, maka pada tahun ini Terong Gosong sudah berusia 14 tahun. Tapi kenapa tidak terdengar bagi yang tidak akrab dengan media sosial? Mungkin Terong Gosong ini memang kurang didengar, tapi kalau yang sudah akrab dengan media sosial, Terong Gosong ini bukan sesuatu yang asing. Jadi pada awal didirikan oleh Kiai Yahya Khalil Stakuf, itu Terong Gosong itu merupakan komunitas Facebook, sebuah komunitas Facebook dalam bentuk grup Facebook. Jadi pada tahun itu tahun 2007 itu sudah mulai booming Facebook di Indonesia, karena waktu itu ada pemilihan presiden Amerika yang memanfaatkan media sosial sehingga efeknya sampai ke Indonesia. Di Indonesia juga sedang dilanda demam Facebook. Sekitar mulai tahun 2007. Nah, tahun 2007 saya sudah punya akun di Facebook, tapi baru pada tahun 2009 itu saya menemukan di Facebook itu ada komunitas namanya Terong Gosong yang diadmini atau diasuh pada waktu itu oleh Kiai Yahya Khalil Stakuf dan Kiai Mustafa Bisri. Jadi dua kiai yang sekarang sudah jadi, atau pada waktu itu sudah menjadi tokoh besar, itu menjadi admin grup di media sosial. Nah, terus kemudian saya bergabung di grup itu. Saya termasuk menjadi anggota yang aktif. Termasuk di sini ada yang selain saya, itu ada namanya Cak Dayat. Tadi sudah hadir di sini, tapi karena ada acara di tempat lain, beliau minta izin untuk mengikuti acara itu sebentar, nanti balik ke sini lagi. Namanya Cak Dayat. Itu kalau Abah Sampirno atau Abah Usail yang kemarin sudah mendapat buku The Terong Gosong, terus kemudian membaca di pengantar, ditulis disebut namanya di situ, ada namanya Cak Dayat atau Hidayat Muslim, itu orang Mojokerto. Jadi Terong Gosong itu bisa dibilang ada kaitan khusus dengan Mojokerto, meskipun didirikan oleh
seorang tokoh yang sekarang sudah menjadi ketua umum PBNU. Nah, dari situ kemudian terong gosong ini berjalan atau aktif sebagai sebuah komunitas di internet atau di media sosial, sehingga yang tidak akrab dengan media sosial maka tidak tahu, tetapi teman-teman yang akrab dengan media sosial itu banyak yang, contohnya di belakang di dekat jendela itu ada sahabat Faisal Zulkarnain, itu beliau itu salah satu anggota terong gosong. Kalau di sini kan Simpul Mojokerto ya, beliau itu anggota terong gosong Simpul Mesir. karena beliau kenalnya dengan terong gosong waktu kuliah di Al-Azhar. Jadi di Al-Azhar Mesir ada simpulnya, tapi belum pakai nama simpul. Ya komunitas terong gosong Al-Azhar. Jadi mahasiswa Indonesia yang kuliah di Al-Azhar, kuliah di Mesir, di Syria, di Sudan, itu sudah mengenal terong gosong. Sehingga kalau misalnya saya menyebutnya Gus Yahya saja ya. Jadi, itu panggilan akrab saya kepada beliau. Kalau Gus Yahya ada kunjungan ke negara-negara itu, yang menyambut adalah sebagian di antara teman-teman terong gosong. Jadi ketika berada di sana, Gus Yahya membuat acara kopdar terong gosong di Mesir, kopdar terong gosong di Belgia, kopdar terong gosong di Inggris. Itu yang bikin kopdar itu adalah teman-teman terong gosong yang ada di sana. Nah, kenapa disebut kopdar? Kopdar adalah singkatan dari kopi darat. Kopi darat maksudnya di darat, karena mereka biasa berkomunikasi, berinteraksi di dunia maya, di internet. Terus kemudian yang satu sama lain mungkin belum pernah mengenal, terus menginginkan agar bagaimana bisa ketemu secara langsung di darat, maka disebutlah namanya kopi darat atau disingkat kopdar. Nah, termasuk acara yang diselenggarakan pada tanggal 20 Mei kemarin di pondoknya Abah Yai Hussein Ilyas Karangnongko. Nah, itu adalah kopdar yang kesekian kalinya. Kopdar yang pertama tahun 2010, 25 Desember 2010, itu kopdar terong gosong yang pertama itu diselenggarakan di Pondok Tambak Beras. Itu tepat 1 tahun setelah Gus Dur wafat. Jadi tanggal 20 Desember. Tanggal 25 Desember itu selain menyelenggarakan kopdar, terus kemudian ziarah ke makamnya Gus Dur, sehingga waktu itu ada omongan celetukan terong gosong Natalan di makamnya Gus Dur, karena dilaksanakan pada tanggal 25 Desember. Nah, itu terus kemudian terong gosong ini terus berjalan baik di dunia maya melalui media sosial maupun di dunia nyata melalui berbagai macam kegiatan. Nah, sejak 4 tahun yang lalu komunitas terong gosong di Mojokerto mulai berinisiatif untuk membuat kegiatan rutinan yang pada awalnya itu dilaksanakan di rumahnya Gus Solah yang tadi memimpin tahlil tadi itu. Nah, ini beliau. Pada awalnya rutinan itu diselenggarakan di rumah beliau. Jadi di rumah beliau. Terus kemudian itu sudah dimulai setiap hari Selasa malam repot. Nah, begitu beberapa tahun kemudian kita tahu bahwa PCNU itu mempunyai masjid baru yang kelihatannya kok tidak ada kegiatan di situ ya, masjid itu. Akhirnya muncul inisiatif bagaimana kalau rutinan terong gosongnya dipindah ke masjid PCNU. Ya, di masjid PCNU ini ada kegiatannya. Karena saya lihat ini Pak Usail juga yang ini admin ngaji ahadan apa ya LDNU, saya tidak tahu ya
tidak ada inisiatif untuk membuat kegiatan di Masjid PCNU. Oh ada ya. Jadi itu karena melihat di Masjid PCNU ini kurang ada kegiatan, akhirnya ya udah terong gosong rutinannya kita pindah ke Masjid PCNU. Itu sejak mungkin sebelum atau setelah COVID saya lupa. Itu. Nah, dari rutinan ini itu bisa dibilang dari sekian komunitas terong gosong yang ada di Indonesia maupun dunia. Kenapa saya sebut dunia? Karena tadi itu ya melalui media sosial sehingga jangkauannya itu bisa kemana-mana. Itu bisa dibilang yang paling aktif adalah Simpul Mojokerto. Sehingga melalui kegiatan rutinan ini yang bisa dibilang cukup konkret kegiatannya. Yang lain-lain itu ada komunitas-komunitas tapi lebih banyak aktifnya di dunia maya. Nah, dari kegiatan rutinan yang hampir setiap hari Selasa malam Rabu Pon itu ketemu, muncullah ide-ide kreatif. Nah, salah satunya adalah ingin membuat komunitas terong gosong ini menjadi lebih formal sehingga akhirnya pada tahun 2021 yang lalu diinisiasi untuk mendirikan atau membentuk badan hukum terong gosong. Mendirikan badan hukum terong gosong dalam bentuk yayasan. Namanya Yayasan Komunitas Terong Gosong. Kantor pusatnya di Mojokerto atau tepatnya di Mojoanyar, di Gayangan, kantornya di situ. Tetapi pendirinya adalah 2 orang. Yang pertama Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf dan yang kedua saya pendirinya. Jadi bapak-bapak mungkin perlu tahu bahwa Kiai Yahya Khalil Stakuf yang sekarang menjabat sebagai Ketua Umum PBNU punya kantor di Mojokerto, tepatnya di Gayaman. Itu kantor Yayasan Komunitas Terong Gosong. Karena beliau adalah pendiri dan di dalam struktur organisasi beliau menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina. Ketua Dewan Pembina, terus kemudian ada 3 orang Ketua Dewan Pembinanya, Gus Yahya, terus kemudian Gus Jabar Kubi dari Tambak Beras, terus kemudian tadi Gus Solah, pembinanya. Dan saya belum lupa Gus Jabar kebetulan tadi siang itu berangkat haji dan nanti kita akan minta doa untuk beliau. Saya belum lupa. Nah, terus di dalam struktur organisasi yayasan itu yang ada dewan pengurus, selain dewan pembina ada dewan pengurus. Di dalam dewan pengurus itu yang bertindak sebagai ketua saya. Terus kemudian ke sekretarisnya ada sahabat alumni atau mantan ketua IPNU Jetis. Ini Pak Usail, beliau Tio itu sekretaris saya di Yayasan Terong Gosong. Terus kemudian bendaharanya beliau Pak Budoli, bendaharanya. Terus ada dewan pengawas, ketua dewan pengawasnya Gus Abdullah Sarofi. Terus anggota dewan pengawasnya ini beliau yang pakai kaos hitam, yang kaos oversize itu. Namanya Pak Abud. Kebetulan beliau sekarang selain di Terong Gosong juga menjabat sebagai Kepala Cabang Bank Mandiri Mojo Agung. Nah, setelah Pak Abud ada Pak Hidayat Muslim yang tadi sudah saya sebut. Sekarang ada kegiatan dalam waktu yang bersamaan sekarang Juleha di Sambiroto. Di Wrengerejo. Nanti janjinya akan kesini lagi pada saat puraan sambal terong. Nah, itu. Nah, setelah terbentuk yayasan ini, akhirnya Terong Gosong. Nah, mungkin perlu saya ceritakan bahwa Terong Gosong di Facebook itu yang didirikan oleh
Gus Yahya itu sebetulnya adalah komunitas guyon, komunitas berbagi humor pesantren. Jadi cerita lucu di pesantren, baik cerita lucu di antara santri, cerita lucu tentang Gus, cerita lucu tentang kiai, itu dibagikan di grup Facebook itu. Jadi pada awalnya Terong Gosong ini adalah komunitas guyon. Maka dan oleh Gus Yahya, komunitas ini diberi slogan. Slogannya adalah ketawa secara serius bukan sendagurau. Jadi itu untuk menegaskan bahwa ini sebetulnya adalah komunitas berbagi guyonan. Tapi bukan guyonan yang bergejekan atau cengengesan, bukan sendagurau. Tapi guyonan yang serius. Guyonan yang serius di sini maksudnya adalah guyonan atau cerita-cerita humor yang mengandung hikmah, mengandung pelajaran. Itu. Nah, pada beberapa tahun setelah mendirikan, Gus Yahya masih bisa aktif di Terong Gosong, masih aktif membagikan cerita-cerita humor, entah pulaan dari mana saja ya, termasuk salah satu yang paling sering dipulai cerita humor ini Gus Ipul yang sekarang jadi sekjen PBNU. Nah belakangan Gus Yahya kemudian sudah tidak longgar lagi waktunya, sudah mulai sibuk sejak beliau ini perlu diketahui pada saat membentuk Terong Gosong itu Gus Yahya sedang tidak menjabat apa-apa di NU. Jadi beliau hanya pengasuh pondok pesantren di Rembang, di Pondok Teteh. Nah setelah Muktamar Makassar, beliau kemudian oleh Kiai Sahal sebagai Rois Am waktu itu diminta untuk menjadi katib, jadi salah satu katib. Nah, pada saat itu beliau sudah mulai sibuk. Nah terus berlanjut sampai Muktamar Jombang menghasilkan kepengurusan yang di dalamnya Gus Yahya diminta untuk menjadi katib am, tambah sibuk lagi, akhirnya nggak sempat ngurusi Terong Gosong. Hanya dalam setiap kali ketemu dengan saya, Gus Yahya because Terong Gosong urusan ayan, aku gak kober. Nah, karena ini perintahnya Kiai ya, tidak ada pilihan lain kecuali menjawab siap. Nah, maka sejak saat itulah kemudian saya lebih aktif lagi di Terong Gosong. Sementara Gus Yahya sudah jarang aktif. Cerita-cerita humornya sudah jarang ditemui lagi. Nah, sampai sekarang, apalagi sekarang beliau sudah menjadi ketua umum, sudah tambah tidak sempat lagi. Dan pada saat Kopdar kemarin, itu dalam yang disampaikan, itu beliau juga sepertinya ada pamitan. Artinya pamitan bukan meninggalkan Terong Gosong, karena tidak mungkin Gus Yahya meninggalkan Terong Gosong, karena Terong Gosong ini sudah melekat dengan beliau. Tetapi pamitan untuk tidak bisa aktif. Kalau pengen dagelan ya diminta untuk bikin sendiri, tidak mengharapkan lagi dari Gus Yahya. Begitu pesan beliau. Sehingga ada kesan ini Terong Gosong yang pada awalnya ini komunitas guyon kok semakin kesini menjadi semakin serius. Jadi kalau slogannya kan ketawa secara serius. Kalau ketika Gus Yahya masih aktif itu lebih banyak ketawanya, belakangan sudah lebih banyak seriusnya. Jadi ketawanya semakin berkurang sampai sekarang tinggal seriusnya. Tetapi Terong Gosong ini uniknya, ini yang saya rasakan, paling tidak yang saya rasakan. Terong Gosong ini semakin diseriusi justru semakin lucu. Ini yang saya rasakan. Contohnya waktu saya membuat yayasan Terong Gosong. Ini kan setelah membuat yayasan, terus kemudian notarisnya saja ketika tanya nama yayasannya apa mas? Yayasannya Komunitas Terong Gosong. Kok lucu ini jenenge. Jadi kalau mendirikan yayasan itu kan biasanya kita harus booking nama dulu. Jadi kalau nama itu bisa diambil baru yayasan itu diproses. Nah waktu itu notarisnya sudah sangat pede, pasti tidak ada yang pakai nama ini karena namanya unik dan lucu.
Nah, begitu sudah jadi yayasan, terus kemudian ada kebutuhan untuk membuat NPWP. Petugas pajaknya yang ngurus NPWP itu lihat ada yayasan namanya Terong Gosong, ketawa-ketawa sendiri. Begitu juga ketika Terong Gosong ini membuat rekening bank di banknya Pak Abud itu customer service-nya itu ketawa-ketawa sendiri ketika melihat ukuran rekening namanya komunitas Terong Gosong. Terong Gosong ini apa, Pak? Sudah, sama nggak usah banyak tanya. Sama lihat yang tanda tangan di buku rekening itu namanya siapa? Pak Abud. Terus kenapa Pak Abud? Pak Abud itu orang Terong Gosong. Oh iya. Ya wis, nanti saya tanya ke Pak Abud saja katanya. Nah, itu. Jadi karena sudah terlanjur membuat yayasan yang tadinya Terong Gosong itu hanya komunitas cair, terus kemudian bisa diurusi sambil sambil iseng-iseng itu. Sekarang sudah tidak bisa lagi. Jadi karena sudah punya lembaga formal, maka Terong Gosong ini menjadi semacam jadi mempunyai keharusan untuk membuat program-programnya. Nantilah kalau tentang programnya Terong Gosong kalau diceritakan sekarang mungkin waktunya tidak cukup, tapi kalau memang itu diperlukan bisa saya jelaskan. Tapi yang jelas begini, Bapak-bapak, bahwa Terong Gosong ini, komunitas Terong Gosong yang wilayah cakupannya ini bukan hanya sekedar nasional tapi bahkan internasional. Jadi selain mahasiswa seperti Pak Faisal Zulkarnain itu juga ada warga Terong Gosong di luar negeri itu yang juga TKI, baik TKI di Arab Saudi, TKI di Taiwan, TKI di Hong Kong, juga gemar sekali dengan ngefan sekali dengan Terong Gosong. Nah, itu meskipun Terong Gosong itu wilayah cakupannya itu nasional bahkan internasional, tetapi kita yang di Mojokerto, saya tahu ini pantas apa enggak, bisa berbangga bahwa kantor pusat Terong Gosong itu di Mojokerto, atau base campnya Terong Gosong itu di Mojokerto. Sehingga kemarin waktu memperingati ulang tahun yang ke-14 itu ditempatkan di Mojokerto di pondoknya Yahya Hussein, dan alhamdulillah pesertanya banyak yang hadir. Nah, termasuk ini yang dari, karena saya juga ingin mengenalkan soal acara Terong Gosong yang mengundang banyak orang dari berbagai penjuru itu, terus kemudian orang Mojokertonya sendiri tidak tahu, maka saya undanglah beberapa pengurus NU baik cabang maupun MBC untuk hadir, dan alasan yang lain adalah karena acara itu dihadiri oleh Presiden Republik Terong Gosong Gus Yahya yang kebetulan sekarang menjabat sebagai Ketua Umum PBN. Tetapi saya kemudian beberapa kali mendapatkan pertanyaan yang disampaikan ke saya oleh Bang Samsul. Jadi pertanyaan dari ini para ketua MBC, Bang, ini kita ini sebagai ketua MBC diundang untuk hadir di acara Kopdar Terong Gosong yang dihadiri oleh Ketua Umum PBN. Ya tentu saja harapannya bisa mendengar, selain melihat langsung secara langsung Ketua Umum PBN juga mendengarkan dawuh beliau. Ya harapannya tentu saja dawuh tentang NU. Tapi kok malah tidak ditemukan dawuh tentang NU itu. Gus Yahya berbicara tentang Terong Gosong. Sak temene Terong Gosong iki apa sih? Pertanyaan jadi begitu. Terong Gosong iki apa sih? Nah, itu. Nah, sebagian tadi sudah saya jawab pertanyaan. Apa Sampirno mana? Apa Sampirno? Oke. Saya pengen tanya apakah itu sudah menjawab pertanyaannya, jelasan saya. Nah, itu mungkin itu dulu ya tentang membedah Terong Gosong. Kalau memang diperlukan, kalau memang perlu ada pertanyaan, monggo. Kalau tidak, ya kita langsung saja ke acara inti, yaitu
uraan sego liwet sambal terong. Monggo. Tidak ada ya. Kalau tidak ada ya langsung saja doa. Doa anu ya, doa sebelum makan. Dari saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi. Niki langsung doa atau tambah mau itu? Pertanyaan ya, tambah mau itu apa langsung doa? Sekali tadi wonten Gustatullah, wonten Gus Makhrus ya napa? Tambah langsung doa. Donga mawon langsung Quran ngoten nggih. Nggih. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Bismillah. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين اللهم بحق كافا يا عين صاد كافا يا عين صاد كافا يا عين صاد فانصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة حضرة الشيخ رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار